आपण मान को आज बाइबल और मोबाइल रखिले पुनर्बार मु कहूँ आपण मैंने मोबाइल को बाछिबे बाइबल को केबे आपण मैंने बाछिबे मोबाइल ही आपण मान को धरिबो मोबाइल ही धरिबो ठीक से प्रकार मोर प्रिय माने जेते बेले पिलातों सामना रे जेते बेले प्रभु को बंदी करी नहीं जाइछंती सेते बेले गुटे चोर डकाइट थिला सेते बेले पिलात कहउछंती दी जनक भीतर आर बाबा एवं यीशु को मध्यरु तुमको काकू दरकार किंतु लोक माने चित्कार करी करी कहउछंती हमको बार बाबा को छाड़ी दियो से नरघातक को बेविचार को डकाइट को से मर्डरर्स को हमको दियो आउ ये यीशु को तुम्हें क्रूस रे चढ़ाओ देखो तुमर प्रिय माने प्रभु को से मान कौन कले ना परित्याग करदेले से दिन क्रूस रे चढ़ाइले आउ से नरघातक बार बाबा को से मान कौन कले ग्रहण कले से दिन भी प्रभु से मान को दीटा पथ देथिले मते तमे बाछिबुच ना तमे बार बाबा को तमे बाछुअछ पढ़ंतु से पद लूक लिखित सुसमाचार 23 रो 18 पढ़ंतु जल्दी जल्दी टिके 23 रो 18 लूक लिखित सुसमाचार 23 रो 18 यस हालेलुया और इखारा माना माना मारे रे रे मात्र से समस्त एकत्र चित्कार करी कहले यहाँ को बोध करो आमान को निमंते आरोजा को मुक्त करो आमेन हालेलुया देखो तुमर प्रिय माने एही यीशु को जेते बेले से बार बाबा को सामना रे रखी की आ यीशु अचंती से समय पिला तो को अचंती मु पढ़ी दउची एही मात्र से माने समस्त एकत्र चित्कार करी कहिले एहा को बद करो आम मानक निमंते बार बाबा को मुक्त करो जेते बेले पिला तो यीशु को पाई से लड़िले टिके जेते बेले पिला तो यीशु को पाई सपोर्ट को अचंती तार 20 पदरे लिखा जाए मात्र पिला तो यीशु को मुक्त करने को इच्छा करी से मान को पुनर्बार बुझाइले किंतु से लोक माने कौन कले ना किंतु से माने उच्च स्वर कहवा को लगिले यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ क्रूस रे चढ़ाओ क्रूस रे चढ़ाओ मोर प्रिय माने सही दिन प्रभु तांको सहित जीवन ही कि छिड़ा ही थिले माडो खाई कि कंटार मुकुट पिंधि बंदा अवस्था रे थिले प्रभु हेले भी तांको सम्मुख रे बार बाबा सामना रे से कौन करथिले ना मु जीवन बोली छिड़ा ही थिले आ बार बाबा को मृत्यु बोली किंतु लोक माने से जीवन रे आसिले ना जीवन रे चलिले ना मोर प्रिय माने से माने कहउचंती आम्म मानक निमंते बार बाबा को मुक्त कर दियो माने से मान कहबा कारण कोन आम पाई बार बाबा दरकार आम पाई बार बाबा यथेष्ट किंतु यीशु को तमे कौन करो क्रूस रे चढ़ो देखो तुमर प्रिय माने सिटी भी दुईटा पथ थिला गोटे विनाशर पथ आ गोटे पवित्र पथ हालेलुया से जीवनर पथ से दिन छिड़ाई थिले किंतु लोक माने ग्रहण कले नहीं तुच्छ कले यीशु को कहले क्रूस रे चढ़ाओ क्रूस रे चढ़ाओ क्रूस रे चढ़ाओ किंतु से जगह रे यीशु नीरव रही गले
କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଜୀବନ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ 5:40 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯୋହନ 5:40। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ପଢନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ନୀରବ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଗଲେ। ଯଦି ବାର ବାବା ଦରକାର ନିଅ, ବାର ବାବା, ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ନୀରବ ରହିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ତଳେ ଆସି କଣ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ? ନା କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ? ନା କଣ ଘରର ପରିବାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ? ନା ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ୟାର ବାହାରିବା ପାଇଁ? ନା କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ପୁଅ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁନ। ଏ ଜୀବନ କୋଉଠି ମିଳେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେହି ବି ଜୀବନ ପଥରେ ଯାଉନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଯଦି ଦେଖିବା, ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାତି ମାର୍ଗ ଲୁକ ଯୋହନରେ କେହି ବି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉନଥିଲେ। ଖାଲି ସୁସ୍ଥତା, ଖାଲି ନିଜକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଖାଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଧାଇଁକି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯୀଶୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଯୁବକ କହିଲା କି 10 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ କହିଲା କି ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ମୁଁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଠିକ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ତମର ସମସ୍ତ ଧନ କଣ କର ନା, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ଦେଇଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଧନ ପଛରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଧନକୁ ଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଚାଲି ଅଛନ୍ତି ନା, ଧନକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ଧନକୁ ଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ତୁମମାନେ ଆସୁନାହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ଜୀବନର ପଥରେ ଆପଣ ମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମରଣର ପଥରେ? ଜୀବନର ପଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ପାପରେ ନଥାଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ରାଗରେ ନଥାଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ସେ ଅଶୁଚି ମନ ନ ହୁଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଶୁଚିତାର ନ ଯାଏ।
आपण मानकर मन चक्षु टीवी रे न जाए। मोर प्रिय माने आज प्रभु कहते कौन कर आज आम मान रखुच्च प्रभु जीवन और मरण। मोर प्रिय माने हुए तो आम माने आज जना अजना थे आम कौ पथर चाहिए किंतु आज गोटे सजाड़बार समय अच्छी। मोर प्रिय माने आज सजाड़बार समय अच्छी। आसतु आम समस्त अल्प समय आखि बंद करवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समस्त अल्प समय आखि बंद करंतु। अनुरोध करुछि आपण माने हुए तो रोषे करुथिबे, आपण माने हुए तो नेटबार न पाइबा जगार भी रही कि आपण माने वाक्य शुणुअछंती। हुए तो आज आपण माने व्यस्त रे थाई भी प्रभुंकर वाक्य शुणुअछंती। मोर प्रिय माने आज वृथा न कर। समय न थाई कि भी प्रभु को समय दे अछंती। आज ये समय को हाथ छड़ा कर ना। गुटे मिनिट अनुताप करंतु आपण माने आज को गति बा को स्थिति रे आपण माने आज गमनागमन करू अछंती बा को जीवन रो पथरे आपण माने गमनागमन करू अछंती। आज को डंगा रे आपण माने पाद दे अछंती। आज को आत्मांकरे आपण माने आज गमनागमन हो अछंती, चालित हो अछंती। आज विवेचना कर, अनुताप कर। प्रभु केवल बार बार आम को कहू आग अच्छा। मोर प्रिय माने दया करी अनुरोध करे प्रभुंकर रब को आज आपण माने शुणी अछंती। प्रभुंकर वाक्य को आज आपण माने शुणी अछंती। मोर प्रिय माने समर्पण कर, समर्पण कर, समर्पण कर। आज आम कौन जीवन पाइबा आज प्रभु ठारे आम लागिछु ना केवल आशीर्वाद, केवल धन संपत्ति पाई, केवल खाली केवल जगत पाई। मोर प्रिय माने जगत रे भलरे रही भलरे खाइबु बोली निज को अनुताप करंतु। यस यस लॉर्ड तू दया कर। यस यस लॉर्ड, हो लॉर्ड तू दया कर मेरे यीशु, तू सहाय कर। मैं ढूंढू उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों के जेल में बंद हो गए। मैं ढूंढू उस भेड़ को क्यों खो गई गुनाहों की भीड़ में बंद हो गई। मैं ढूंढू उस भीड़ को जो खो गई।